Salam senina rasturang. Jumpa kita mulihi ibas perpelugun jabu-jabunta ras salam sehat man banta grina. Ope dengar siorati pustaka si badia mari ras kitar toto. Bujur bapa arkiteken waktu si berekenduman kami jadi pasu-pasu man kami grina. Ajari kami Tuhan, gelah kami ula bodoh. Tapi idemi kami, geluh kami, alu kesah dusi badia, gelah ngasup kami, ngergaken waktu si berekenduman kami. Reh kami bas Kristus, haleluya, amin. Ogenta eme Efesus 5 ayat 16-20 bagenda katana. Pergunakanlah kesempatan silit ibaskam alumuhuli. Sabab wari-wari enda lakak muhuli. Dagai ula bodoh. Tapi pergermetkanlah kai sengena ati Tuhan guna i dalan kendu. Aula kam mabuk ibahan anggur. Sabab si encedakan man bandu. Tapi idemi kesah dibata min kam. Ar cakap-cakaplah kam sapi-sapi kam alu make masmur. Den pujin, dengan den pertendin. Daikelah den ras masmur man Tuhan alu ukur dem pengatakan bujur. Kata wari pikatakelah bujur mandi bata bapa, subuk karena kaipe ibas gelar Tuhan ta Yesus Kristus. Sehjenda ogenta ibas pak seinda. Senina rasturang ibas kelengate Tuhan, lid pepatah ngata genca, waktu itu adalah uang. Endang gumegati sebegi time is money. Bagem kepeken kalak dunia dape ngukurkan karena waktu. Nggo tangkas man anak-anak donenda waktu kepeken ertasi meharga adi ipakaikan alu tepat ras ibas kondisi si memang tepat. Ras bagepe ikatakan di batan dube ibas kejadian pasal sada maka krina wari-warenda mehuli ipasu-pasu Tuhan. Gelah bancenda erguna man kerina tinepana. Tapi ibas bagian tandai, ijenda tangkas si begi, maka tupung Rasul Paulus mereka nasihat, kata telah man perpulungan Efesus, gelah perpulungan nenda, geluh ibas terang kebenaran kata di bata. Reh nina Paulus, tangkas ndai, maka pergunakanlah kesempatan silit ibas kam alu muhuli. Sabab wari-warenda lakap muhuli. Engkai maka je tersingat la muhuli. Kakin je masalah na. Ijenda lit sada paradoks bagem kira-kira. Wari-warenda lakap muhuli. Rekitekan wari-wari enda entah pe igelari ibas bahasa Junani nina hemerai ponerai. Maksudna wari-wari si jahat perbankai perban situasina kondisina engau litje biak-biak si jahat. Engau litje biak-biak si jahat. Janah ibas ianari me Kristus nebusi kita. Ibas biak-biak si jahat dai lit je dosa nggo mate kini tekenta. Kita nggo budak dosa ije narim kita itebusi Kristus. Ibas Galatia sada ayat 4 tertulis. Alu bagi nggo tangkas man banta baginda ini na hemerai ponerai. Ngatakan ca maka wari-wari la mehuli perbankai perban wari-wari nggo isusupi ya nggo ikuasai biak-biak kerina si jahat
sila ngena ate di bata. Entah pe banci katakan li jenda istilah ni na ho kairos. Maksudna wari-wari sila muhuli ijem ngawan ni perpulugun Efesus ngeluh. Ya. Ijem yang geluh. Ibas ingan na si meluat de perban melala je si jahat ijem geluh ngawan ni perpulugun nenda. Ya. Saja aminnya ga wari-wari dalam muhuli tapi perlu ingat di bata nainari mereka si muhuli man duneda man manusia. Maka lagi muhuli warienda arkiteken ijeng golit si iblis, setan, dosa, bagepe ras kesah si jahat ibas ingan si meganjang. Bandingkan kari Efesus 6 ayat 11 ayat 12. Tentu ibasenda adi bagai kecibalna ugada ge perpulugun Efesus menyikapi sa. Apakah ia kem saja? Ya, adi ngomenda warenda jahat lah muhuli ngome gengken saja. Apakah bagai? Tentulang justru makana persingat Paulus manbana. Aminnya gia wari warenda lah muhuli perpulugun Efesus. Tapi kam harus banci makeken waktu silidai gelah erguna guna kemuliaan Tuhan olah kari lit pe waktu dungna epe lakam huli kerinan. Jadi endam sada persingat gelah perpulungan Efesus. Ya. Olah sempat ia terjebak kubas pengaruh kuasa-kuasa ibas kesah si meganjang, kuasa roh-roh jahat si ngerimrimia semakana kerina wari-warina nggo meluat. Ibas seda aminnya gia perpuluhan Efesus ngeluh ibas situasi ras kondisi singgo mencekam perbanje situasi kegelapan nggo tuhu-tuhu luar biasa. Tapi lit dengar kepeken ibreken di bata man kala sitek warie si muhuli asal idahi kena alu pusu si meciho dem pengerapan man di bata tentu kala si bagai lit dengar basia wari si muhuli lah pada ndau ibas ingan tenda gia ma biasang sebegi kala kena jambret kena rampok lit ka begal. Engko ka ia kena begal, ia ka tersangka. Berbagai-bagai si terjadi ibas gagal hunta. Nungkun kita, oh Tuhan, nindu warenda muhuli, engko ipasu-pasundu, kai mertoto man bandu, laos aku neku gereja, rampok kala aku, wange Tuhan. Endam si tuhuna si jadi man perpulungan Efesus. Arkiteken wari-wari ndai ijai nggo intensif terus menerus la ngadi-ngadi kuasa si jahandai nah ken pengaruhna ibas krina wari-wari adi banci min krina wari-warenda nggo ikuasaina nggo irampasna gelah kala sinembah pudibata nol sama sekali surah-surah. Nah tapi perlu ingat ibas kondisi si bagaimana kita harus mulihi erlajar. Adi jenda nina ngerana karena manajemen waktu. Ya. Manajemen enda sada ilmu si banci memanage kerina waktu tentang almuhuli. Kalau kita medak saat teduh sarapan bagai beseh kariku berngika. Bagaimana terus berulang lead J management. Dan enda penting sebab ada lead waktu tanpa di manage banci kari dungna lead J kuasa si jahat. Lead kenca waktu harus di manage guna kayenda. Gelah ulah sempat dempar. Banci kap ngu kita dahin nanti si pegesahkan
si jemak HP darat nggo silang lang terpengaruh kita dungna dahin tas deban pe nggo ruk-rak karinana. Bagi pada Daud lid waktuna ya pegesahkan ndak angin segar ateina argite keningan meganjang waktu sindai pakaina guna ngeneuhan Batseba sanganaridi labuh kalia kedunguna ndabuh kubas dosa. Endam artina adilit waktunta laken ca sipakaikan laken ca imenes alum huli kedunguna bancing kita mampa krina. Guna se coba syukurkan asakai go murta 3% yang si pagi guna muji Tuhan, 3% guna kelingi keluarga, 3% guna nehkan peradatan, 3% guna tunduh, 3% guna istirahat. Ras debana. Perlu kepekan si tata ulang gelah banci min, wari si bereken di bataman banta. Banci kerana si maksimalkan. Olah kari wari si jahat denda, alu kuasa si jahat ngerintaki, nangkoi, wari-warinta si kinda urusna guna kemuliaan Tuhan. Jadi bagaimana banta para pelungun Tuhan, ulah sempat kita arkiteken pengaruh dunia, maka bene pengarah penta man Tuhan. Tentu basi arah ayat 10 nemenda Paulus menegaskan, maka pergunakanlah kesempatan silit ibaskam alumuhuli perpuluhan Efesus. Gelah kegeluhendu siringan i tengah-tengah kuasa-kuasa si jahat arus i pakai kendu waktu silit alumuhuli. Gelah kesempatan si berikan Tuhan manbandu anugerah ya. Kesempatan si terakhir kesempatan si muhuli ras kesempatan si berikan keselamatan man bandu endang penegasan Paulus maka berikutnya nina man perpuluhan Efesus makaikan waktu selit artinya makaikan waktu situasi selamat ya waktu situasi selamat si berikan Tuhan man perpuluhan Efesus arah berita si meriah intina gelah magermerlah perpuluhan Efesus segala ibas krina wari-warina sila mahuluenda ijem yang geluh tapi ijekam ia iberikan Tuhan keselamatan harus iantusina ipakai kena sebagai pemerintah Tuhan je pengarapena ras harus idahna maka sienda krina idalanina aludem kepentaran man banta perpuluhan Tuhan pe waktu-waktu melala berikan naman banta. Apakah enda si pakaikan alum huli? Atau mungkin adi waktu ta encakapkan karena kalak kini genjengena banci melala waktu ta. Tapi adi waktu ta guna muji Tuhan ertoto sak teduh mungkin banci. Lah sempat karimena lah sempat estuna kita mulai ikuasai ya. Wari-wari si jahat, wari-wari selamu huli. Singalah, si tatalah, ulah kalau kita anggit sitik be. Waktu si berikan di bataman banta guna kegeluhenta. Sada bagin sikitin lagi ya. Buat iblis guna kepentingan arah kita. Enda ulah kalau digan pe si berikan. Guna si biasakanlah makaikan waktu ta guna kemuliaan Tuhan. Adikin tunduh-tunduhlah olah kari daging nca nggo ampar tapi perukurun entah kujali berkecamu. Adikin pengesahkanlah. Adik redahin-redahinlah. Artinya je fokus kalak si fokus ndahikan dahinna laban cilang waktuna krina tertata alum huli janah endam singena ati Tuhan. Maka sepeduakan ibas ayat 10 pitu. Adikin memang wari-wari dalam muhuli
umputi Paulus nasihat nanina dage olah bodoh, tapi pergeremetkanlah kai segenate Tuhan guna idalan kendu, ya. Bodoh maksudnya kalak silali pengertina, lali pengalamanna, maka mencurkal pengertina, ras pengangkanna, karena kai segena ate Tuhan guna ilakokenna. Kalak bodoh. Lali kai pe pengertina, buta sama sekali karena perhatian Tuhan. Kalau bodoh gelarna. Itulah bodoh. Gelah tangkas man banta kai ate Tuhan silakokan arah kegeluhunta. Tegasna nina Paulus, aminna giakam geluh i tengah-tengah wari-wari si jahat. Ya. Sila muhulindai. Kam krina okala Efesus harus terus-menerus ngantusi kewajiban du alu konkret, ya. Kai simuhuli guna ilako kena bagi singenate Tuhan gelah ilako kena suras kecibal kegeluhna masing-masing. Adikinya perbinaga, ada binagalah alu muhuli bagi singenate Tuhan ulaka nokohi kalak, ula nebu-nebu, ula nipu. Adikini ya katakanlah sekala pejabat, jadilah pejabat sindatkan kemalaman ate man kalak sedeban kerina. Si bancim berikan kemalaman ate man kalak sedeban. Ulah kita kuti kalak, tapi jika kita menjabat ia sejuk ia kap kalak kerina. Bagaimana adik kita ndai kendahin kaki, entah perjuma, entah perbisnis, entah pengusaha, politikus, ya, teknokrat, ya. Pakai dia deba kerinana, enda sedekalah gelah tuli je kewajiban ta sincidahkan kini ulin Tuhan. Artina wari-warin tenda kerina si pakekan lalit irampas kuasa gelap lakonahkan surah-surah arah kita. Bagaimana kegeluhan kalak si pentar, ya, adikin, ya, pentar megermet kadang kata Tuhan, maka arah kepentaranna lalap ia mesikal ndarami pengertin si terus menerus pengertin karena surah-surah Tuhan ibadah ibas kegeluhunna uga carana tentu senda lit kari jawabanna ibas ayat berikutna lagi man bantah perpuluhan Tuhan. Ulah kalau kita bodoh, ibas makaikan wari-warinta, turah min pengertinta, merga siakap waktu enda ertasi merga disepakaikan, ada palaskan, ya, pengerti, ras ulah kita bodoh, makai kencang. Gelah kerina waktu enda banci maksimal, guna Tuhan, ibas ayat 10 aluh nina, Aulah kam mabuk ibahan anggur, ya. Memang pasase kegeluhan ibas kota Efesus cukup suram, ya. Adi mabuk endang go biasa. Elanai buat terturikan. Rah nina Paulus, kam selaku anak-anak Tuhan ulah bagai. Arkiteikan kalak si mabuk enda entah pekala si minum anggur singgo candu minum anggur nina anggur renda kepekan peturah hawa nafsu, ya. Sincedai mentalitas moralitas bagai spiritualitas entah pekinitekan kalak si malang man Tuhan. Maka nina kala Efesus perpuluhan Efesus ulah kalakam mabuk ibahan anggur tentu kita indape kerina hal-hal serbahan cekitenda lanai terkendali ibas kegeluhunta biak dagingta laman kuita nari gelah wari-warinta ulah sempat ceda lanai muhuli. Maka nina gelah aula, ya, gelah aula ceda kegeluhunta idemi kesah dibata min kam. Enda kesah sibadia. Adi kesah sibadia engkuasai perpuluhan Efesus tentu lanai bo ia ngelakokan
minum anggur alu candu seh mabuk ceda rumah tanggana ceda kerinana perluna roh kesaksi badia demi pusuh anak-anak Tuhan. Ibas kitab dendenta ena mengati sendirikan Tuhan demi aku alu kesandu. Adinggui demi kesaksi badia kita teklah kam laban cilang si muhuli naring jadi bas kita. Kalau si demi kesaksi badia nina kegeluhunna dinamis ibas melangkah pe iya kita kan tuntunan roh. Ugal kap dua di kita melangkah lah tuntun roh. Si megati terjadi persoalan ya. Mana siangkan ngelabuh kita turah pina kita mengerina adi anak-anak Tuhan lah ituntun roh guna si waktu si bereken di bataman bantala guna pepuaskan daging guna mabuk anggur iengger lah asa puasna lase ate di bata surah-surah di bata gelah geluh tenda badia kerina terkontrol perpulungan ibas kalengate Tuhan. Selain menghindari anggur, ras ide kesaksi badia, sada hal si penting menina Paulus man perpulungan Efesus. Bangulah komunikasi indu sapi-sapi kam nina. Orang cakap-cakap lah kam. Orang cakap-cakap artinya enda lead komunikasi baik ngerana entah rendah gia nina pakaikan masmur ya. Kakin masmur enda. Masmur enda labo masmur ibas pada sedekah lang. Masmur enda maksudna ija kesaksi badia berikan ilham, berikan inspirasi. Maka bancika ibana lagu rohani cipta kena entah pe gubahna. Kenca enda enggo jadi denden mankala si bertalenta, si berharisma tentulah bukrina banci bagai. Mankala si berharisma, bertalenta, banci arah ia turah masmur ya. Di bata berikan gegah man bana, kesaksi badia berikan inspirasi, bana lagu entah gubahna lagu jadi dende rohani endam si babana ku perpulung ras dekena ras-ras. Jadi kita bekerina perpulugun Tuhan entah pagi akam seli talentandu haris mandu ya guna rebahan lagu rohani, entah nggu bahasa, entah berkreasi, silakan saja. Adi ibahandu laban cilang, wari tenda, menghuli naring kerina. Lit waktu entah kosong, sindekan denden, pulung kita je bibig galak ya. Deskan mas murndai denden si brek si badia, man kala si bertalenta, sekenaka man banta ras kita kerina menikmati sa enda masmur maka denden pujin maksudna enda denden pujin si baba perpulungan guna ende keras-ras biasa kita enda di rumah dukor entah pokok gerup babandu ku sektor ya gua ngene ke enda gua siakap enda cocok ende kan tentu masing-masing kita entali nge rumah takor dia dua telu lambar lah gia. Si baba ku sektor entah ku gereja entah ku runggu dungna yang gu krina menikmati sa. Adi bagi kap mamhuli krina ana. Kampe ngawani perpulugun bah sektor ndu bajabundu rukur kam kai kang sendah ku baba luah kuman perpulugun dai. Buang kira-kira lagu senda. Entah cocok enda lagu dah mesra senda. Dungna krina waktu entah guna ngukur si muhuli. Karena boleh je ruang celah guna ngukuri sila muhuli. Ngukuri kelemahan kalang. Tapi syukuri gua galah banci kari. Teman kuenda, arah lagu enda terhibur ia. Sebetulkan. Den pertendin. Enda maksudna si beda kenca. Den rohani ras. Den kapir. Tentu naijah Efesus mbue den galak kafir den dua ni bagailah. Jadi ni perlu senda de kelah masmur ndai den pujin den pertendin den pertendin den si beda kenca ras den dunia kita gia
bancing perhatikan du. Adi ndek rohani bancing kali galak munduk-unduk. Tapi adi ndek keyboard, sendai pe munduk-unduk ngoga cerah mata ana. Atetamin justru sindek pertendin semangat tambah. Lek pengarapan na adik kindaya biar biar. Bageng harusna kita anak-anak Tuhan. Adi endam kap dulat si gemuli, lek masmurna, den pujim, den pertendin. Mama lah mati tak kerinana. Tentu adi malam mati tak lana kita terpikir. Maka kan waktu selik ndai guna Islam huli. Pasti si muli pikirkan. Kain banci teman-teman ku ateka. Di teman tak susah. Wah teman, kai banci kamu sampati. Ngolalap si muhuli re. Artina, wari-wari ndai muhuli man bantakrina. Tambah si, ranina Paulus. Gelah handai krina banci ku. Kata gelah bujur manti bata bapa nina. Kata waharipe. Tentu, kalau si ngasup ngatakan bujur mandi bad kata wari. Perkitakan wari-warina krina muhuli. Ya, ibas tengah-tengah kecibal waris Islam huli. Sab jam kita ngeluh, ngasup kita jadikan geluh ta, makekan wari-wari waktu menghuli kerinana tengah-tengah doni si je melala wari-wari lam huli. Nah, di bagai geluh telah bancilang, iya pasti senang naring kita. Maka perlu ingat, donenda meluat melala dosa, kejahatan, tapi justru ibas kondisi sebagai luatna banci kita menikmati wari-warinta alumuhuli perban di bata ras kita. Tanpa kita ras di bata, lah kita mungkin ngasup ndatkan wari-wari semuhuli. Sabab donenda ngucahat. Dageman bantah perpuluhan Tuhan arah katenda litman bantah catatan. Ulati maindu doni enda dame magakam muji Tuhan. Ela ulit diganpe. Tapi justru ibas kondisi sebagai ruitna, sebagai luatna, sebagai murdena man anak-anak Tuhan litje wari semuli. Endam anugerah ningendai. Makanya banggalah kita. Katakan bujur mandi bata ibas kerana waktu. Sebab amina pe donenda melala je kuasa sila muhuri tapi man anak-anak Tuhan li je spesial. Li bantah nugrah. Li perkuah hati. Ngasup kita ngida. Maka kepekan waktu si bereken di bata man bantah. Wari-wari si bereken di bata man bantah. Guna kini ulinta ras guna kemuliaan Tuhan. Makanya jaga ulah sempat sitik pe banci irampas iblis wari-warinta guna kepentinganna arah kita. Terpuji Tuhan. Haleluya, ras kita toto. Bujur Bapa arah persing endu malam mati kami gelah kami pe anak-anak endu banci terus makekan wari-wari kami sentuh ras pratendu re kami bas Kristus. Haleluya, amin.